بجد قلتم زوجي دفي زركب እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ ሰላም ርሕስኩንያት በዓላትነት ንኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዘዝ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንደክስትንትስ ኤርትራውነት ኮርመነት ኣይምረስ እቶም ሓደስ ሶል ሚድያ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ከምኻና ኩሉ ንባጻሕ ሼር ላይክ ኣይትመቑ ሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን ኣብ ዛዕባ መደብ ሒዝና መፂና ኣለና ብመጀመርታ ሓበሬታ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ሓውና ጸሓፋይ ፖለቲካ ተንታኒ ኣማኒኤል ቢደማርያም ብናትኩም ጠለብ ኣብ ሶል ሚድያ ሎሚ ሰዓት 6 ፈረቓን ሰፊሕ ዝኾነ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ቃለ ምሕተት ኣስተምህሮ ክበና ስለ ዝኾነ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ሰዓት 6 ፈረቓን ምስ ሓውና ቢደማርያም ይኹን ምርጫኹም ኣብ ሶል ሚድያ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣቐድም ኣቢለ ማለት እዩ ቅድሚ 4 ሰዓት بوغن دواوي قي بحري كاب كل العفار لعلي 400 مسحوتكم ناب إرترا خمزاتو زينا هيبنا نيرنا نحنا خد إرتراويا كاين الجاجة زي كل الناس نغيح نحسوينا نفرح نغيح نحسو كنفرح كلنا ها بسبب دي كل الناس كاب تعثر تزازات أي تحسو أي تسرب زبل صحف سلزلو قال بتكبار نحنا خان أي تكبار سبب دامبر حصوت أب إرترا نوري أبو غربيتنا جن حصوت يشيد يشرف لذي قال تحكم لين يكون قال يخم بمحرمية قال يخم كعصوبات قدمتي تجارو إرتراويانون نايمين سجلنا 400 بوغن دوا وحي بحري كابل العفار كمزاتهم مسكتكم زبل زينة مزرقحنا تحزوون تشبطوون تفيكم حاونا نقفا برسون زرقي حوانيرو مس الاستجابة سلازي بقاو قديهم مالتي بمحرنيا بقاو قديهم سمعوا يحرشعوا سول ميديا ديو ويكا نافا برس ديو حساوي وين استخاتكم بيهم رؤسهم جباهم استشهدكم رؤسهم جباهم استشهدكم اب إرترا حاسوس نوري كم زين استخاتكم ليكن معاتن حاسوت كزرع وصفوت وحلو زيناتات قليل لمتاي نحكى نخساره بيد أخذ أمر إنه حساب قليل نمسيا نحدا نجر نمفرس بحنت معلت بتفرصات قليل نخطناق قاعدين كبيري لذي نحنا خبير تراويان كا أب بحالنا أب كبرتاتنا حساوي تستفهم فنا تستأينا بمسحب قدس يكون بالقرآن بهزب يرترا حساو وجوز لذي نغير حسوينا نفرح دا أمبر نغير نجاجة أي نفرحنينا سلازي بقى مقاديكم سمعوه سمعوا جيركم التمحرنيا سنة ملكوه هو إرتراو خبلوه خلوه أجور فرصة لازم لكم سمعوه በሻቢያ ጥላ ስር የሚንቀሳቀሱ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን መቀላቀላቸው ታውቋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከክልሉ እየኮበለሉ ወደ ኤርትራ ታጣቂዎችን የሚቀላቀሉ አካላት ቁጥር እየጨመረ ነው። ክስተቱ እጅግ አስደንጋጭና አነጋጋሪ ሆኗል። ከፍተኛ ኃይል አስከትለው ኤርትራ የገቡት የአፋር ፌዴራሊስት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ኮሎኔል ያዩ ዋሊህ ናቸው ተብሏል። ኮሎኔሉ ወደ ኤርትራ የገቡት 400 ታጣቂዎችን አስከትለው መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎች ወጥተዋል። ኮሎኔል ያዩ ወደ አፋር የኮበለሉት በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ ተከትሎ ከአፋር ክልል አመራሮች ጋር ከፍተኛ ሰጣ ገባ ውስጥ ከገቡ በኋላ ነው ተብሏል። በዚህም 400 የሚጠጉ ታጣቂዎችን በማስከተል ወደ ኤርትራ ኮብለለው ከዚህ ቀደም ከሸፈተው ታጣቂ ቡድን ጋር መቀላቀላቸው ተነግሯል። ከዚህ ቀደም የአፋር ብሔራዊ አንድነት አብዮታዊ ግንባር አጉጉሞ አመራር ታጣቂዎችን አስከትለው ኤርትራ መግባታቸው ይታወሳል። በአፋር ክልል በቢሮ ኃላፊነት ደረጃ ስልጣን የነበራቸው ፖለቲከኛ ኤርትራ ገብተው የአጉጉሞን ትጥቅ ትግል መምራት መጀመራቸውን ተከትሎ በየጊዜው ተቃዋሚዎች ወደዚያው እየገቡ መሆኑ ይነገራል። ከወደ አፋር ዛሬ በተሰማው መረጃ ደግሞ ሌላኛው ተቃዋሚ ኃይል ወደ ትጥቅ ትግል ለመግባት አጉጉሞን መቀላቀሉ ተገልጿል። ከ400 ገደማ ታጣቂዎችን አስከትለው ኤርትራ መግባታቸው የተነገረላቸው ኮሎኔል መቀመጫቸውን አፋር ክልል አድርገው ሰላማዊ ፖለቲካ ሲያራምዱ ነበር። መሰረታቸውን አፋር ክልል አድርገው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ
ትጥቅ ትግል እየተሳቡ ነው። ወደ ኤርትራ የሚገቡ ቡድኖች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥራቸው እየጨመረ መሆኑን የሚያመላክቱ ምስላዊ የታጠቁ ቡድኖች መረጃዎች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። በተለይ አጉጉሞ የተሰኘው ታጣቂ ቡድን ኤርትራ ውስጥ እያደረገ ያለው ተዋጊ ኃይል ስልጠና እየሰፋ መሆኑ ይነገራል። በሻዕቢያ ድጋፍ የሚደረግለት አጉጉሞ የሚንቀሳቀሰው በቡሬ ግንባር በኩል መሆኑን መረጃዎች አመላክታሉ። ከዚህ ቀደም መቀመጫቸውን በውጭና በሀገር ውስጥ አድርገው የሚንቀሳቀሱ የአፋር ታጣቂ ቡድኖች እንደነበሩ ይታወሳል። በተለይ በሀገር ውስጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ታጣቂ ኃይሎች እስከ 1 ዓመት ገደማ ድረስ በአፋርና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በትጥቅ ትግል ላይ ቆይተዋል። ከ1 ዓመት ገደማ እትዝበለህ አቀድማ ቢላ እሱ ጉዕ በርበረ ሽጉርቲ ይእቲ ገለ ማለት እዩ ነቲ ዜና ምጥጥ አቢልዎ ንሕና ግን ብደረቃ ኣብ ኣኾላ ናይ ኤርትራዊ ባህሪ ድርብያ ተሓቂ ከዓ ኩሉ ግዜ ደረቀ ሓሶት ግን ኩሉ ግዜ ኮለል ኢኻ ትብል ስለዚ 400 ዝኾኑ ልዕሊኡ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ከም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከዓ ውሑዳት ከኣትው ፀኒሖም እዮም ስለዚ ድሕዝዎን ብጭቡጦን ይጠፊዎም ዘሎ እሞ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እተን ማሕበራዊ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ይኹና ከምኡ ከዓ ናይ ከደምትን ናይ ዕሱባትን ናይ ብልፅግና ተኸፈልትን እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ከንብብዋ ወይ ከዓ ክዝርግሕዋ ኣይተራእዩ ኣብዚ መን ትርኢ ኣለኹም መስዑድ US Senior Advisor of Arab and Africa ኣብዚኣተን ኣገዳስቲ 4 ነጥብታት ንትግራይ ንኤርትራ ንግብፂ ንሱዳን እተን ብሓንሳብ ፀሚደን ዘለዋ ንስርዓት ብልፅግና ብጎረሮ ሒዘን ሓፍ ኮፍ ዘብልኦ ዘለዋ ሃገራት ክልል ትግራይ ሓዊስካ ማለት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዶክተር ጊዶን ኣብ ኣሜሪካ ፀዊዑ ብእዝኑ ወጢጡ ብዛዕባ እዚኣተን ዝኾነ ነገር ተወስ ከይትብሉ ዝኾነ ነገር ከዓ ከቢድ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም እቲ ናይ ኣፅዋር ወዲ ኣፅዋር ዝበሃል እገዳ ተላዓይልኩም ኣሎ ተባሂሎም ሎማዓንቲ ባቃ ኣፅዋር ተላዓይልና ገለቢልና ዶ ወላ ሓደ ኣብ ኮሚታት ብዙሕ ንኤርትራዊ ዘገድስ ጉዳይ ኣይኮነን ንቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓይልታት ግን ስለምንታይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምኡ ውሳኔ ወሲኑ ፋኖ ይኹኑ ዋላ እቲ ናይ ኦነግ ከምኡ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩናት ድሕሰብ እዚ ከዓ ኣቀዲምኩም ክትሓስብሉ ይግባእ ማለት እዩ ኣፅዋር ተላዒሉሎ ማለት እገዳ ቁፅሪ 1 ኣሜሪካ ንጊዶዎን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ንኢትዮጵያ ዘጠንቀቐቶም ማለት እዩ ቁጥሪ 1 ምስ ግብፂ ብዛዕባ ሩባ ኣባይ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ንኽወፁ ምስ ግብፂ ብዛዕባ ኣባይ ግድብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ንኽትወፅሑ ቁጥሪ 1 ትእዛዝ ቁጥሪ 2 ነባር ሰላም ንኽህሉ ሱዳን ኢድ ኣታውነት ኢትዮጵያ ኢዳ ክትእቱ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ሱዳን ንRSF ብምሕጋዝ ከምኡ ከዓ ካብ ኢማራት ገንዘብ ተቐቢላ ማዓስከራት ኣብ በዓል ቤንሻንጉል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ክትገብሮ ዝፀንሐት ኢድ ኣታውነት ብቁልጡፍ ደው ከተብሎ እወ ስለምንታይ ሎማዓንቲ ደይገለፅኩሞ እዚ ትማሊ ተዘርጊሑ ብዛዕባ እዚ ግን ዝተዛረበ ሚድያታት የለን ንኺድ ካብቲ ቁጥሪ 3 ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ዝግበር ወተሃደራዊ ግጥም ወይ ከዓ ወተሃደራዊ ጎነፅ ንኸይግበር ብትሪ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጠንቂቑ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ልዕልና ናይ ህወሓት ዓቕሚ ናይ ህወሓት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ልዕሊ እቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዝበሃል ልዕልና ወይ ከዓ ለቨሬጅ ከም ዘለዎ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ንኸይግበር ንኸይካየድ ኣጠንቂቕዎ ማለት እዩ ንዶክተር ጊዶወን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ከዓ ኣድቫይዘር ናይ ሃገራት ዕራፍ ዝኾነ ማለት መስዑድ ንኺድ ናብ ናይ ዓድና ንምፃእ
ዞባው ምርግጋ ብፍላይ ድማ ካንሾሎ ቀይሕ ባሕሪ ንጸታ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ገዝኩም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገዝኩም ከይተሓስቡ ናብ ገዝኩም ከማ ከይትጥምቱ ዝኾነ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ምትኹታኽ ኣሜሪካ ከም ዘይትፃወሮም ከምኡ ዓይነት ንኸይገቡ ከቢድ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም እወ ስለዚ ማለት ማሊ رفراف ومخا ገንዘብ እንዳተዋሃቡ ናቶም አጀንዳ ዘይብሎም ናብ ኤርትራ ተገብርዎ ዝጸንሑ ለይትን መዓልትን ዛዕገፍገፍ ለይትን መዓልትን ገፍገፍ እዘን ነጥብታት እዚኣተን ምስ ግብጺ ዝግበር ነገራት ቀልጢፉም ኣብ ስምምዕ ክወጽሑለኩም ምስ ሱዳን ክትገብርዎ ዝጸንሐኹም ኢድ ኣታውነት ኢድኩም ሰሓቡ ኣብ ትግራይ ተሓስቦ ዘለኹም ኪናት ወረኺናት ኣይድልን እዩ ዞባዊ መረጋጋ ብፍላይ ድማ ካንሾሎ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዝኾነ ይግባና ነው ይምልከተና ነው ተዓጀውጆ ገዲፍኩም ሸረፍኩምን ጀማልኩምን ሓልው ተባሂሎም ኣለው ዮሃና እንቋ ሓጎሰና ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ብእዝኖም ወጢቶም አሜሪካውያን ቶም ናቶም ኣኽላባት ማለት እዩ ኣኽላባት እዚኣቶም وحبون نحرد إلهم وحبون نيرهم دقص نحرد إلهم كأي دقص نيرهم أبزو قداي زجن إذا نتفتازياتن بتعمي لحزب تجراي لحزب إيرتران لحزب السودان لحزب جبسي كم من قصة بتعمي وحيتا الزفترة حينن سرعة معلقنا جن بزعبازخ الزارب أي ترائن بتعمي زحبوس زيناي ونقع حبوسنا حراي متشم إذا تري والله ماغلا مالتي ماغلا متشم ماغلا انتهي زبلنا نسمعي منغستي إثيوبيا زدرادور العقم الله منغستي إرترا زدرادور العقم الله انكهابا يو أفتن كهابا تግራይ ኣበይ ቦታ ትርከብ ኢልና ተሓሲብና ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥ ጉዳይ እያ ተባሂላ ትግደፍ ሻዕብያ እውን ምስ ኢትዮጵያ ክደራደር ከሎሲ ካፍቶም ይጥፉ ኢሎም ዝደራደሩሎም ኣካል እውን ክንኮን ንኽእል ኢና ጽባሕ ንግሆ ኣብ መንገዲ ከም ዝወግሖ ዝብኢ ገዲፍዎም ክዕርቕ ክደራደር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ምእንቲ ሕወሓት ምእንቲ ትግራይ ክብል ናይ ኤርትራ ሃገርነት ናይ ሻዕብያ ህልውና ናብ ሕቶ ዘእቲ ዓሻ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ዓሻ ኣይኮነን ማጉላ ፀገም ኣለካ ንሕና ከም ኤርትራውያን ጠላማት ሓዳማት ኣይኮናን እንታይ እቲ ፀገም ልክዕ ከም ነፍስኹም ስለተሓስብዎ እዩ ንሕና ምስርዓት ብልፅግና ውዕል ዝበሃል ወይ ከዓ ብድሕሪ ሕጂ ልብኻ ተዋሂብካ ትኸደሉ መገድታት እውን የለን ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ እዚ ፅምዶ እዚስ ንሕወሓት ገዲፍዎምስ ምስ ብልፅግና ምስ ገለ ገዲፍዎምስ ከምዚ ክገብር ክእል ገለ ዝበሃል ነገር ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ይሰርሕ ኣብ ናትኩም ግን ይሰርሕ ኣብ ናትኩም ይሰርሕ ዝፀዓነኩም ገንዘብ ንስኻ ሕጂ ሕወሓት ገንዘብ ክንከፍለካ ንዓደ ትብልኻ ዘብዘብ እንዳበልካ ማጉላ ወላ ሓደ ስርዓት ብልፅግና ሕጂ ይኸፍልካ ኣለዉ ወፂኻ ከዓ ትዛረብ ኣለኻ ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ዝበሃል ኣካይዳ የለን ስርዓት ብልፅግና ካብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ወፂ ካብ መንግስቲ ኤርትራ እውን ልቢ ወፂ ልዕሊ 20 ዝኸውን ምስ ኤርትራ ዕረቁን ዝብል ሽምግልና ሰዲድ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ስለዝመፀት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ተዓሪቑ ምስ ትግራይ ገዲፉ ገለ ዝበሃል ነገር ልክዕ ከምቲ ናትካ ተሓሳስባ ስለምንታይ ጠላም ካሕዳም ስለዝኾንካ ከም ነፍስኻ ጌርካ ይትዛረብ ንሕና ኤርትራውያን ከምኡ ይኮነን ባህርና መትከል ዝበሃል ኣሎ ዕላማ ዝበሃል ኣሎ ነዚና ከዓ መስዋዕቲ ንኸፍለሉ ከምዚ ናትኩም ንሰዲድና መስዋዕቲ ንኸፍል ኢና ገንዘብ ተምፆ እምበር ኣይብፃካን ንስኻትኩም ግን ሃገራውነት ዝበሃል የብልካ ዕላማ ዝበሃል የብልካ ትማሊ ገለዶ ባይቶናዶ ውናት ትብል ነርካ ሕጂ ከዓ ጥው ኢልካ ከዓ ትብል ኣላ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ተጠንቀቕ ካብተን መትከላትን ዕላማታትን ኣብዚአን ብንጹር ሰፊረን ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝበሃል ኩናት ከይካየድ ናብ ኤርትራ ዝበሃል ባሕሪ ከዓ ተወስከይ ትብሉ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኒል ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ንኸዳናግሮኹም ኢሎም ዝብልዎ ደሎ እዩ ጥንክር እንታይ ኢሉ ኩነታት
راحريحوم كدرادر يخእልዩ ኣብ ናይ ባድመ ውግእ ርኢና ኢና ካብ ባድመ ወፂና ማለት ፀሓይ ዓሬባ ማለት እያ ዝብል ዝነበረ ዝኹሉ ተህዲድን ፈኸራን ባድመ ምስ ተፀፍዐ ኣይወዓለ ሓደረ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ሰላም እማመ ተቐቢሎ የለኹ ዝበል ሰብ እዩ ስዕረት ተቐቢሉ የ20 ዓመት ዝፀንሐ መሬቱ እውን ባፈር ዞን ክኸውን ንዓቃብ ሰላም ሂቡ ዝፀንሐ ስርዓት ሎሚ እውን ጥንክር እንተይልዎ ኣብ መንገዲ ገዲፍዎም ዝዕረቕ ሰብ እምበር ንናይ ትግራይ ናጽነት ክብል ንናይ ሕወሓት ህልውና ክብል እቲ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ከም ሃገርን ናይ ሻዕብያ ስርዓት ከም ስርዓትን ናብ ሓደጋ ዘእቱ ዓሻ ኣይኮነን ዝዕሽነት እዚ ኣብቶም ናትና እዩ ዘሎ እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ናትና እዩ ስለዚ ካብ ኤርትራ ኣሚን ካብ ስርዓት ሻዕብያ ሃገርነት ትግራይ ኣይፅበን لا هاجرنا دابا على خير هتفطر دامر نحن كنا نفطرلك صمدو نقبر كلنا سلام مس حزب تግራይ ክንገብር دامر ብዛዕባ ንትግራይ ሃገር ክንምስርተሎም ሃገር ክንገብረሎም ከነማሓድሮም ገለ ይኮና ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ተደልዮም ኢትዮጵያውያን እዮም ክኾኑ ተደልዮም ተጋሩ እዮም ክኾኑ ተደልዮም ኣምሓሩ እዮም ክኾኑ ንዓኣቶም ንምፍታት ስለዚ ንስኻ ግን ማዕረፍ እንደይ ሃላይ ምዃንካ ማዕረፍ እንደይ ደደብ ምዃንካ ማለት እዩ እቲ ናትካ ዓሽነት መንግስቲ ኤርትራስ ሃገርነት ትግራይስ ኣይብለሎም ባዕልኻ ሃገርነት ትፈጥር ባዕልኻ ተቃሊስካ ባዕልኻ ኩሉ ነገራትካ ትገብር ማለት እዩ ድሓር ሽዑ ኣብ ዲፕሎማሲ መፂኻ ኣፍልጦ ተሓትት ማለት ኣፍልጦ ንግብፂ ዲኻ ንኤርትራ ንሱዳን ተሓትት ዳኣምበር መንግስቲ ኤርትራ ይኮነና ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣትዩ ክሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ድንቁርና ካሽራይ ትግበር ንሕና ከም ኤርትራውያን ኦረዲ እቲ ዕላማና ሃሪምና ኢና እቲ ዕላማና ከዓ ቃል ብተግባር ሎሚ እቲ ክቡር ጀነራል ስብሓት እፍሬም ዝበሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንሱ ዝክሰት ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከዓ እቲ ዝበሎ እዩ ዝኸውን ዘሎ እሞ ኣዝዩ ከቢድ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ክሰራታ እዚ ምስ ትኽእል ሓዳስ ኤርትራ ብቐፃሊ ክትማዕብሎ ፀንሐት ብቕዓታት كل تدامير خا أمونغ إثيوبيان حداث إيرتران أب حديث وتهدروا ميزان حيلي زولده نب حديث مدرخ بوليتيكا وقاسي يأتينا له زي سؤالنا بتناي قدام كل مساء كنا تناي قدام ويانا مساء نحنا قيدنا خمسة خنقبرنا خمسة خنقبرنا سودي مني نمو دنافق دبها لابزناتنا مثلا أبزها جرسة ها مود نافق مني أبزح برتساب نحرسو إلى حدا مستقدم دموت نجار ها تقول كوينو عشاس موت نافق يمدلو هجا كينو عشم أنت نحن هذي مويتنا حدش نجار يمسدلو مونغو إرترا أنت بيان حدش يمسدلو مونغو إرترا أنت بيان حدش ميزان مسدلو نزح حدش كم يجرنا أنا نريو ترحي حجي تزار نتموت عنا خوانينا أوردي نزموتك سلازيت نافقه نموت كل جدي موت كم زخمة خاف زارة وتصنع خاصي. إذا خام قال حداسنا حيال إرترا بتحدوجن دخمت إثيوبيا خا بتخال الرجاجي صلوا حمست دخمت إثيوبيا إذا قاعدين أنتوا قال بس خمس تقبر الله بس ناي تقرأ تقادل صلوا بس ناي عفار تقادل صلوا 4 إنجليزيين وسيدهم. لما قصنا دبها لنا نفتعدي. قدمي فنج جرام 4 5 مويتهم دحريو تا ماكينه مس مصدك تخص جرام حزوم منتهم انجليزان نزيو ما فتح لنا الكال على تحتي اثيوبيا الا انت حمشي اب اثيوبيا اب ارترا حدش كنا تاتي دلنا بعاوي قرنا افريقيا مسرتاو سربت تخاولو طخم زغبره بسفيحو ارغاغيسو ابز قرنا افريقيا دبالكا حدا عبلو تمصالو قرنا افريقيا هم قدم يكونن ناس غير يمسي انت اين تدخل غيره يسدغاغا موقات زي اب شمال دلو قصجي ناشت وقات اب جيبوتي تولع دلو قصجي اب اثيوبيا دلو وقات قصجي ناي سودان شجر قصجي امود داتا كل زي حدش قرنا افريقيا خمصالكم نتنا قدم قرنا افريقيا رشعكم زي حدش انتي خمسلكا مرأيت لكم سحبت ماكل قرنا افريقيا خا كاب اثيوبيا غزي هايله سلاسه قس بقس نابيد مصدلو اب ايرترا تتقبلوا صبو تزي تقبلوا خاي تقدسوا لكم زنا اجر مخل كيسالوا وتحالفوا ما ترجم ديبلو اي تقدسوا فلتو
حراي توسخي كورات تخاتاتلتي إذا سئلي ناي دكتور جيدون كم خامس كبر منيستر متعودات أتو عثمان صالح مايك روبيو خزار بوميدو خبلومي جلدا تبعنا أب محبرة ميديا دزرو زلو لذا أقدم أبيله لعو لمشفان ويكاتي تصفيعت أمريكا بعلي إثيوبيا وسيدات وزلات مرقصي ويكات صوتي لعو نمغيار أنفت نملوات تبعي لدامنر مس إثيوبيا مزتاي نمزيل ويكا مزموتت مس بتسقنا خفيكا أو حدث أولا من بسي إرترا قداي يكونا نساتهم أوردي اتي أبعلي هزبي إرترا زبورو بأقرومن بإيدوم يمتبعيسو بأقرومن بإيدوم يمتبعيسو مزيب اقصاد زول ويحن كستم زبهان مزياتهم سلام زبهان نقر يلن قدايهم ويكا أمن حاسو إيدوم أقرومن أكيوم ترحفو كيبولو نزيهم زراخب نقر يبلن سلازي إذن يحاسو زيناي فيكيو كل إرتراوها بزيقاتا مخبروكم يدن كان توم أب أمريكا استفعل هاجرات ناب إرترا كارغو تصدو زلواتكم يسرح خمزلو كارغو ناب إرترا تصدو تدريكم بزي دهلاك كارغو زبل أدراشا وما أترسل كلكم لو يتم ترحبهم تقولي Dahlak Cargo LLC Dahlak Cargo LLC أبز أوانزي وحسنوتو زي ترجعت أن زتبكل برميل أبعداقات يزرق حسرزلو مرجعهم دهلا كارغو LLC يكون زتفعلي نبرت كاب أمريكا نبعدي كسد دريدو تكلنا بأزيو تصففن وحسن عجباب نباخذ كبلو مخانو بزقت أم خبر سريدلي أزي تصورين وحسنوتو ترجعت فيستو وي مرميل أدالينا لكم سزلنا مرجعهم دهلا كارغو LLC يكون ب-FDA صبغ تقبلنا تزلو برميل عدالنا لكم علينا بزي أب تحت توهيبكم دلو عدراشات وكيسكم أقلقلوت كترهبو بفبري عدم دهلا كارغو LLC يكون مرج أخو Call us +1-301-792-4140 and scan this QR code. هراي كورات تخاتاتلتي سول ميديا أمترشا ناي أيانا تقارا لاي باراكيو خيط حلل كنا كل نخبات عشرة دورو ذلهم يانا فرصة دكيري لتنت حاجة تنزلوا سوسا شهد 4 شهر قريبا لا سلام كما يتخونوا ملا عالم تركوا بإرتراويا أبزر لهم سلام كسانة داتمننا نلومي حونا رؤسهم باراكيو حونا أيانا كلنا قرنا سنتربينا رؤسهم باراكيو نهلخ أحجي نداق ماي كزي كبيت كنفات كأنه تسقم فتيرو خلا يجزين هاجر تركي نتسينا تايقاني فو كما يكون تاتيو زلو زيادة باراكيو قلت يمو باراكيو كم يكون تتابع بزخون دحاني أنزا برتو أنزا لو زرائكم زلو ناي غانغرين تسليمو زلو أتابعتي حجتين أتابعتي انت رفت نيرنا بزا استقوص أتقري حجي بمول انت أتابعت خا غانغرين غيرين حجي برتو أنزا إذا لنا بساعتي وزخونا زين انتايو أنا بزبز تقبل لي حجز أمسكينه ونكوت أكلني مخنيات العقمة يسلزخوني إذا حجز سالسترخ بخانة تقدم شجر سجرنا جهات الشجر كوانا سلزي فلي دقيم كل نجار كله تصنحه عيانا باراكيو كل قناع أخينه بزوء أمينه كل نجار بسنة باب كل نجار كجر قلت سنيه كلاي زي خمسين لون سوخمان نعنا خمسة بتعمي عسل بدنا يزلوا كابزي حكمنا إذا حاشة خناتات جيرو نسمرة كيدو
ኣብኡ ዝሓሸ ኩነታት ኩሉ ነገር ፅቡቅ ክኾነሉ እንዳተፀበና ሃንደበት ኒሞንያ እዩ ጀሚሩ ብኡ መንፅር ከዓ ሆስፒታል ብሰዓተወ ከዓ ዝኸበደ ነገር ሃንደበት ስትሮክ ኣጓኒፉ እዚ ስትሮክ እዚ ፍርቅ ነብሱ ፀጋማይ ወገኑ ብሙሉኡ ለሚሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብፃዕሪ ኤርትራውያን ሓካይም ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ዝርከቡ እዚ ኩሉ ነገር ተቃሊሶም ከዓ ነቲ ዝፀንሐ ናይ ፓራላይዝ ናይ ምዃን ነገር ፅቡቅ ከመሓይሽዎ ክኢሎም ዝዓበየ ፀገም ግን ሕጂ ናብዚ መምፅኡ ኣብ እታ ፀጋመይቲ እግሩ ብምክንያት ጋንግሪን ዘስዓቦ ሳብ ትሕቲ ወርኩ ተቆሪፀ ሕጂ ከዓ የማነይቲ እግሩ ኣብ ቅድሚት ጀሚሩ ሎት ናይ ጋንግሪን እቲ ናይ ኢንፌክሽን ማለት እዩ ፕሮብለም ሕጂ እዚ ፀገም እዚ ከዓ ብጣዕሚ ቁልጡፍን ግዜ ዘይህብን ስለዚ ከምዚ ኢሉ ሓውና ባራክዮ ኣያና ባራክዮ ክንሪኦ ኩሉ ነገር ንኩላትና ተንካፊ ኣነ እውን ዘለኒ ስምዒት ብጣዕሚ ተንካፊ እሞ እቲ ተባሂሎሞ ዘለዉ ነቲ እግሪ ነተን ዘለዋ ክቁረፃ ማለት እዩ መሊስካ ንላዕሊ ከይደይብካ ክቋፃፀርዎ ምእንቲ እዩ ስለዚ ቱርኪ ብኩሉ ነገር እቲ ፋይናንሻል ብሕክምና መንገዲ ሃይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ላዕሊ እዩ ዘሎ ሞ ስለዚ ብዝተኻእለኩም መጠን ከም ኩሉ ግዜ መጀመርታ ወፂና ዝገበርኩሞ ተኣምር ዝኾነ ከም ኤርትራውያን ገሊፅና ኣይወደእናዮም ኣብ ዝወፀናዮ ኩሉ ግዜ ኣሕፊርኩምና ኣይትፈልጡን መቸም እዚ ኩሉ ትገብርዎ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓብዪ ይሃብኩም እንዳበልኩም ሕጂ ከዓ ንኻልኣይ ግዜ ክንመፅእ ከለና ዝስምዐና ስክፍታት ነቲ ዘለኩም ናብራ ተቃሊስኩም ኩሉ ነገር ፀርኩም ንኻልኣይ ግዜ ተሸጊርና ኢልና መፂናኩም ከምዚ ኢልኩም ትሕጉዝና ብምህላውኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ረኸብዎ እንዳበልኩም ሕጂ እውን ሓውና ባራክዮ ኣብ ከቢድ ሓገዝ ዘድልዮ ግዜ ይርከብ ኣሎሞ እስከ የሕዋት ከም ኩሉ ግዜ ኢደ ኢድ ክኢልኩም ብኩሉ ዝከኣለኩም ክትሕግዙና ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኩሉ ተበርክትዎ ነገር ይሃብኩም بجد قلتم إيه زوجي دفين زركز እግዚአብሔር ካባይ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ